We shall come rejoicing, bringing in the sheep, bringing in the sheep, bringing in the sheep. We shall come rejoicing, bringing in the sheep, bringing in the sheep, bringing in the sheep. We shall come rejoicing, bringing in the sheep. Going forth with weeping, sowing for the Master. Though the loss sustain, our spirit often grieves. When our weeping over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheep, bringing in the sheep, bringing in the sheep. We shall come rejoicing, bringing in the sheep, bringing in the sheep, bringing in the sheep. We shall come rejoicing, bringing in the sheep. Mayong mutag sa tanan. Pasensya lang mo, church, ha? Tugit-takigan ko. Agwantahan lang ninyo akong tingog magkurog-kurog. Pasamawalagin ko. Amen? Okay, siya nag-birthday karon. Giyangin ako sa pag-ani. Amang nauban. Sige na yung pagdugay. Kaya wala pa akong nagsugot, mura kaundang-undang ko. Okay, atong katahon the birthday celebrant. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay? Dito maglangan, adto sa ng mensahe. John chapter 18, verse 1 to 11. Abrihan itong Biblia, kay din ito manukad sa itong mensahe. Ang atong wali karon is the right doctrine of salvation. The right doctrine of salvation nga. Dili lang, ang para sa mga tao, sa iyon raingon ba nga, sunod lang ta sa pulo kasugo, magtinarong lang ta. Wa siya masayod kung giun sa pagbuhat ni Kristo ang tinuod nga kaluwasan. Lidyo antes mi verse 1, ato ni balas mo na sa pagbasa. Sabda lang ko ninyo, ha. Na panganda lang mo daan. Kung mamatay na gan iko, ngita lang mo ipuloy dire. Verse 1, when Jesus had spoken these words, He went forth with His disciples over the brook Cedron. Here was a garden into the which He entered with His disciples. Verse 2. Judas then, having received a band of men and officers from the chief priests and Pharisees, cometh thither with lanterns and torches and weapons. Verse 4. They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus said unto him, I am he. And Judas also, which betrayed him, stood with them. Verse 6, go. Then asked he them again, whom seek ye? And they said, Jesus of Nazareth. Verse 8.
Jesus answered, I have told you that I am He. If therefore you seek me, let this go the way. Verse 9. Then Simon Peter, having a sword, drew it, and smote the high priest servant, and cut off his right ear. The servant's name was Malchus. Verse 11, tanan go. Then said Jesus unto Peter, put up thy sword into the sheath. The cup which my Father had given me, shall I not drink it? Muna niyang adlaw nga imno na niya ang kupa sa iyang kamatayon. Do you understand me, church? The title of my message this morning, The Precise Design of Salvation. Ang tukma nga gidisenyo sa kaluwasan. Kay ang matao sa iyong nagyod. Pag tinarong lang, tuman na sa kasugo sa Diyos. Wa sila masayod nga, dunay gibuhat si Kristo nga dili mabuhat sa uban. Kay mag-awit ta, operator palihog. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Thank you, Father, sa mensahe sa among Sunday School. Padayon ka, Ginoo, paghatag o gugma ni Brother Ul sa pagtudlo. Tagay sa gugma, aron mukat mo ang mga katawan. Ibless yung kinabuhi, o ibless yung mensahe, Ginoo, nining kamuntagon karon. Kasi alam sa mga sala, in Jesus' name I pray. Amen. Magapanglikod ta, ingon anay ka serious ang mga lagad sa Ginoo. Musugot ramig mamatay sa pulpito. But be careful. Kung tiaw-tiaw ang imong pagpangalagad sa Ginoo, that is an abomination of the Lord. Maabot yung panahon nga tinglon yung ka sa Ginoo. Musugot ka sa dili. Tinglon yung ka sa Ginoo. Verse 11 is the kick-off day where Jesus will perform the salvation for the whole world. Muna itong adlaw nga gisugdan niya ang paghimo sa atong kaluwasan sa tibok kalibutan. Jesus knew it is painful. Kabalo sa Ginoong Jesucristo nga sakit. Where Jesus will perform, he knew it is heartbreaking, yet it is for the glory of them who believe. Para sa atong kahimayaan, gitugyan niya yang kaugalingon nga lawas para ma-enjoy na to ang panalangin nga wala laing makahimo nini ang sakripisyo sa iyang lawas. That is also the reason of our missionaries abroad. Why they need the sacrifice? Because there is only one and perfect way of salvation they bring. Si Kristo lang. Ang ngaing balita na yun. Muna itong gigidala every Saturday, some group will claim that no one could go to heaven except they become a member of their church. Ingon anak lang kasayon. Kung dili ka mamembro aning iglesia, di jud ka maadtog langit. Ingon anak lang jud kasayon. Wa nila kwentaha og giunsa pagbuhat ni Kristo ang atong kaluwasan dito sa cross. And many will claim they will go to heaven because they were members of the right church. Sakto kuno ang simbahan nga membro sila. Sakto kuno. But the Word of God said, operator palihog, John chapter 3 verse 3, the Bible says, kamo ibasa, go. It is not by the church. It is not by the church. It is not by our own righteousness. We must be born again. Kinahanglan kaduha ta matao
Dili relihiyon, dili ni si relihiyon nga. Born again man ko. No. Wala di basi din ha. Kay bisag unsa pagkadaghan nga church ang atong apilan, wala gihapon ang usab ang paglantaw sa Dios sa atong mga kinabuhi. As the Word of God said, John chapter 8 verse 44, wala mo usab. Ingon si Jesus Christ, ye are of your father, the devil. Bisag unsaon ni magtinarong, anak na gihapon kasayawa. Gawas kung madawat nimo sa Ginoong Hesukristo, mahimo kang anak sa Dios. No matter how hurtful words they answered against each other, just to win their unfruitful works, mo na sila makigdebate sila sa unang panahon. Si Kristo ilang debatihon. Did you understand me, church? Debatihon nila sa Ginoong Hesukristo. Mora sa gihapon karon. Debatihon nila ang musulti sa kamatuoran. Debatihon. Ingon niini ang gibuhat sa mga Hudiyo batok ni Kristo kaniadto sa iyang panahon, bisan pa sa daghang milagro nga iyang napakita. Bisan pag unsa ka dagkong milagro, di gid sila madala. Gani, gusto nilang batoon si Kristo, pipila ni anak kahigayon. Sakto ko dili. Gusto nang mabato si Kristo Jesus. But thank God, many also believe in Him. Daghang nintoo ni Kristo Jesus because whether we like it or not, all we need is Jesus. In John chapter 1 verse 29, operator, kamoy basa palihog. Yeah. Bisa kung saan na itong tinarong, dili matangtang atong sala pinagis pag tinarong. Dunay Kristo nga mukuha sa atong mga sala. Nya sa unang panahon, sa atong karaan nga pagtulunan, musimba ta kay aron kuhaan atong sala. Pila po di ay ang sala nimo aron kuhaan? Hello? Question. Why salvation is not by our good works? Anong wala man base sa maing buhat? Nga buwan, because God had prepared the center. Dunay sentro kung diin kita makaangkon og tinuod nga kaluwasan. Muna ang verse 12, ingon ang verse 12, because your Bible in John chapter 18 verse 12, then the man and the captain and officers of the Jews took, kisa ikuha nila? Took, who? Jesus, unbound him. Si Kristo Jesus lang ilang gikuha og ilang gigapos. Niabot na ang panahon nga halos ang tanang mga tao mingtuo ni Kristo og nabalaka ang mga pare, bisan ang mga presyo ug ubad pa tungod niini. Wala lagi mabili na to ani. Ang mga tao motuo na ni Kristo Jesus. Only one thing caused this badly was their envy. Ang ilang kasina muna hinungdan muna nga diri sa church, maabot gani imong kasina mo destroy juga sa church. Nasabtan ko ninyo, basta ingon ana gyud kaniya maabot sa kinabuhi nimo, mo develop na kag destruction sa church. But Jesus said, Matthew chapter 5 verse 17, the Bible says, operator, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but what? To fulfill. Ning anhi siya aron pagtuman. A very specific purpose. Muanhi lang siya kay iyang tuman. What things he need to fulfill? Kung siya may kinahanglan niya tumanon, in Hebrews chapter 10, sugod ta sa verse 7, the Bible says in verse 7, then said, I, the pronoun I is the Lord Jesus Christ. Lo, apil ang mga tiguang. Kayo, Salmoy. I come in the volume of the book, it is written of me. Gisulti si Jesus Christ sa daghang mga libro, to do thy will, O God. Verse 8, go. Yes. Gisumha na ang Ginoo anang halad-halad nila sa mananap. Wa nga sila'y kalipay, ana church. Did you understand me?
Muna nga, ingon ang verse 9 na ba? Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He take it away the first, kato maghalad o mananap, gikuha nila, that he may establish the second. Verse 10, go. Unsa di itong offering sa lawas ni Kristo? By which we are sanctified through the offering of the body of Christ once and for all. Pagdawat imo ni Kristo Jesus, gimatarong nakahantod sa kahanturan. That's what the Bible says. And the law has nothing to do with our righteousness in the sight of God. According to Romans chapter 3 and verse 20, pasensya lang mo sa versikulo gap supot-supot kay doctrinal di ako message. Kamoy basa paliho, go. Yeah. Wa gyoy matarongon sa magsunod-sunod sa balaod sa Dios. Did you understand me? But Christ said, who can memorize this? John 14:6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by si Kristo Jesus lang makadalay mo sa langit. Wala nga joy, lain. Christ is the center point of our salvation. No one could go to heaven except we have Him in our heart. Basta mamahiluna si Kristo sa atong kasing-kasing, doon na assurance nga gihatag sa Ginoo nga moadto jud kag langit mosugot sa dili. Amen, church? And John chapter 10 verse 10, the Bible says, palihog go operator, chapter 10, verse 10, kamay wasa palihog, go! Mo unay iyang giyan ni dinhi. Abundant life ang iyang gianhi dinhi. Dili nang lisod-lisuron ka, inig Bernie Santo, padtuon na pugag mintir, inig kalag-kalag, padtuon na pugag mintiryo, kanatuig rabagyod. Hello? Nya, padalon kag budbud. Di pag nimo pakanon nimong anak, kay para na sa mga kalag. Hello? Maglaway imong anak. Number 2, why salvation is not by our good works? Because God had prepared the conspirator. Ang pagluib, makita nimo si Judas diha, kung imong sabton, importante kay si Judas sa programa ni Ginoong Hesukristo. Masuko mga tang Judas, pero importante kay sa programa. Ingon ang John chapter 6 verse 70, paligo operator, Jesus answered them, have not I chosen you 12? And one of you is what? A devil. Dautan akong gipili. Usa akong gipili, dautan. Why? Somebody, inigabot sa panahon, kana siya mooy, muguba sa kinabuhi ni Jesus Christ, aron madala siya sa press. Aron ibaligya siya. That's the purpose of Judas. Look what happened. In John chapter 13, in verse 21, tanaw ha? Iyon ang Bible, operator palihog, verse 21, when Jesus had said, he was troubled in spirit and testified and said, verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me. Usan niya anak kaninyo nga magbudhi kanako. Verse 26, na operator, wala, ako yung basa na lang. Iwasan ng basa. Verse 26 in the Bible, Jesus answered, He it is to whom I shall give a sop when I have dipped it, and when he had dipped this up, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon. So iyang gipasabot nga mao na ni si Judas, and after the sop, Satan entered into him. And said Jesus unto him, that thou doest, do quickly. Himo alayon. Verse 28, now no man at this table knew for what end he spake this unto him. Nagtuo ba sila kay Judas man tigunit og kwarta? Kasi hunong si Judas nga, pagpalit nitong makaon. Muna ilang expectation, but about verse 29,
For some of them thought, because Judas had a bag, that Jesus had said unto him, buy those things that we have needed of against the feast, or that he should give something to the poor. Pag-abot sa verse 30, tanaon niyo ang Bible. Then, having received the soap, went immediately out, and it was night. Gabiin niya, gidawat ang sabaw nga gitusluban ni Ginoong Jesucristo. Nilakaw dahil si Jesus Christ. Why? Gamito na si Judas tungod alang sa halad kay si Kristo, halad na siya sa atong mga sala sa pagpapakig-uli ngadto sa amahan. Nasabtan ko ninyo? Tarawa ang Leviticus chapter 11. Leviticus chapter 11, palihog operator. Leviticus chapter 11, Leviticus 5:11. Apan kung siya dili makahimo sa pagdala og duha ka tukmo o duha ka batanong salapi, nan siya nga nakasala modala alang sa halad sa ikanapulo kabahin sa usa ka ifa sa pinong harina ingon nga usa ka halad sa sala. Siya dili mubutang og lana sa ibabaw ni ini, siya mubutang og frankincenso diha ni ini, kay kini usa ka halad sa sala. Pag-abot sa verse 12, kung may basa, go. Asa gidala? Gidala sa pari. Muna nga, ang pobre sa unang panahon, doon na may kabos sa unang panahon, dili siya able muhatag og kanang iyo, kanang lamp, hatag sila og tukmo. Tukmo ilang ihatag. Doon ilang ihatag ngadto sa pari. Nasabtan ako? Ihatag in verse 12, ihatag dito sa pari. So it was Judas who led the arrest, and the man who arrested Jesus set him to the press. Ang makasasala, gidakop ni Jesus Christ o gidala dito sa pari. Kaya ang makasala, silang muhalad siya, iyang dalo niyang halad ngadto sa pari. Sabtan ko? Ingon ni Ana Church, ilana ang kahintang. Muna niya, in John chapter 18, look at your Bible in John chapter 18, doon naman na. Verse 12, then the man and the captain and officers of the Jews took Jesus and bound him, then led him away to Annas, first for he was father-in-law to Caiaphas. It was the high priest the same year. Verse 14, go. Munang gikulik ni Jesus Christ si Judas para pag-abot sa hustong panahon. Kana si Judas mo'y mubudhi kaniya aron dalon si Jesus Christ dito sa pari alang sa halad. Nasabtan ko, church? That's the reason why Judas was included being a part of Christ's ministry. For the purpose of Jesus being the sacrifice for our sin. Looy ka iba. Unsa himuon aron maluwas? Pag tinarong lang. Pag tinarong lang. Gi-ignore nila ang gibuhat ni Kristo nga hilabihan kalisod kayo. Number 3. Why salvation is not by our good works? Because God had prepared that checker. Do not take usisa. In the Old Testament, every sacrifice for sin is required to be a perfect one. Dili na sa madawat kung maghalad ka og bungi. Og bungol. Hello. Dili pwede na, church. Kinahanglan perfect siya nga imong ihalad alang sa Ginoo. As the Word of God said, in Leviticus chapter 1 and verse 3, the Bible says, if his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without what? Walay ikasaway. Kung mohalad gani sa unang panahon ka ng walagyoy, ikasaway. Ayaw ng wangkig kaayo. Ayaw ng niwang kaayo. Kung dili ka ng wagyoy, ikasaway. Amot pasabot,
imo nang usisahon ang tibok parte sa lawas sa imong i-offer ngadto sa Ginoo. Because giving a defective offering is a great insult to God. Kung muhatag ka og kanang depektibo nga offering, ingon ang Malakay chapter 1 verse 8, kalahong kalba sa palihog. Yes. Church, ingon ni ana, kinahanglan ang imong ihalad, kinahanglan perfect siya. Amen? Perfect yun ang imong halad sa Ginoo. Ay siya tagay og ikasaway, kay manaway po na siya sa imong kinabuhi. And God used Pilate to officially declare that the offering for sin of the world in the person of Jesus Christ is perfect. Why? Worthy, credible, and praiseworthy to be offered. Ingon ana si Kristo tungod ni Pilate, ingon ang John chapter 18 in verse 38. Just look at your Bible. John chapter 18 in verse 38. Kita tanan mo basa aron makasabot ka. Makasabot ka, dili ta pwede nga maluwas o magtinarong tungod sa halad sa kinabuhi ni Kristo Jesus. Kita tanan mo basa. Go! I find in him no fault at all. Gidala sila ng Judas dito sa templo. Diyan si Pilate nagsusi kung angayan ba siya ihalad. Ingon si Pilate, I find in him no fault at all. This statement was repeated 3 times in the book of John. In verse 4, sige, basahan niyo verse 4. Verse 4, John 19:4. Sakto ko, dili. I find no fault in him. Pag-abot sa verse 6, go. Yes. I find no fault in him. Meaning, Jesus is worthy to die for our sins. Did you understand me? Ingon ang 1 John chapter 3 verse 5, the Bible says, Paligo Piritor, and you know that He was manifested to take away our, and in Him has no sin. Dili pwede ang makuha sa atong sala, makasasala. It must be Jesus without sin. Nara mo diha? Number 4, hapit ko mo man. Why salvation is not by our good works? Because God had prepared the comprehension. Ang pagsabot, ang pagsabot, Pilate gave him a chance to choose. Gitagaan niya chance Jesus Christ. Because Pilate has the power to release Jesus if he need help. Kung mangayo lang agtabang nako, pwede ti ka i-release. Pwede ti ka dili mamatay. But in verse 10, the Bible 19, John chapter 19, verse 10, the Bible says, Then said Pilate unto him, Speakest thou not unto me? Knowest thou not that I have power to sacrifice thee, and have power to release thee? Wa baka kabaw nga na ako'y gahom sa pag-release nimo? Na ako'y gahom sa pagpalansang nimo? Unsa gisulti ni Jesus Christ in verse 11. Look at your Bible in verse 11. Thou couldst have no power at all against me, except it were given thee from above. Therefore he had delivered me unto thee and the greater sin. Adlaw na nga itugyan kanimo, adlaw na nga wala na'y panahon nga ako makaikyas sa imong mga kamot, kay mauna ni ang adlaw nga bayran ako ang sala sa tibuok kalibutan.
And He knew why He was there. Amen? He was there for us. Alang nato, ni anto siya, even the chance is 1,000%. Kasi pasabot, pastor, bisag gitagaan siya 1,000% mga makagawas sa judgment ni Pilate, wa niya gidawat ang maong saad. Why? Kay balo siya, unsay purpose sa iyang kinabuhi. He will not regret to die. Di siya mahay nga, namatay siya. Because He knew He was the only one we need. Amen? Siya lang atong gipangita. Siya lang ang atong gikinahanglan. What He was doing was the only way to wipe out our transgression. Kung dili siya mamatay, church, walay mutangtang sa atong mga sala. As it was written, John 3:16, sige palihog ko, operator. Operator. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kabaw si Kristo nganong naabot siya din handapita. Do you understand me? Kabaw siya nganong naabot siya din ha. He died for our best future in the next life. He died for our safe from the awful judgment. He died for our special place which is in heaven. Gibayra na imong pag-adtog langit. Kanang imong lugar nga pag-adtog langit, gibayra na niya. He died for our special place, no? That's how important was Judas, Perez, and Pilate for the purpose of our salvation. Kinahanglan yun si Judas. Kinahanglan yun si ang pare. Kinahanglan si Pilate. Aron ta makabaton sa kaluwasan. Wala pa siya gisang at dito sa cross. Ilabihan na kaskit ang iyang nadawatan. Tanawa, chapter 19 in verse 1. Sige, kamay basa verse 1, go. Verse 2. Gikoronahan siya tunok tungod og alang kanato. Amen? And said, Hail, King of the Jews! And they smote Him with their hands. What nila gitahod sa Ginoong Kristo? In verse 17, go. Church, that's how Christ made our salvation through the sacrifice of His body. Ingunana ang iyang pagbuhat sa atong kaluwasan. Gidawat niya ang bulal. Gidawat niya ang bayad. Aron lang ka maluwas. And then the Bible says in Hebrews chapter 10, in verse 11, and every priest standeth daily, ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins. Verse 12, go. Operator palihog. Verse 14, for by one offering He had perfected forever them that are sanctified. Gihingpita diha ni Kristo Jesus. Ayaw underestimate ang gibuhat ni Kristo Jesus. Gihingpita, and then in verse 17, in verse 16, kami basa, go. O makasabot na ka sa kaluwasan, church, pasabto na ka sa Balang Espiritu, nga ang imong kaluwasan, wala nagbase sa imong maing buhat, kundi sa buhat ni Kristo dito sa cross. Did you understand me? I hope masabtan ninyo ang mensahe, apila kung bubo ng mensahe, imong tang masabtan, a very short message, imong taning masabtan,
Aron dili na ta magkaguliyang anang mga tao nga moingon magtarong lang ta. Amen. Lord, salamat sa imong kaayo. Salamat o Dios sa mensahe ni kahaponon. Salamat kaayo sa iyong pagpubuhat. Nagapangamoy kanimo Dios. Ang pagkapo Ginoo nga ikaw mamuhat Ginoo. Mamuhat Ginoo sa imong pulong. Ug salamat sa tanan. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Amen. Alang sa atong pagtapos sa atong morning service, akong ganyong tanan sa pagtindog o atong kantahon na last song this morning, Since I Have Redeemed. All the birds sing, I have a song I love to sing, since I have been redeemed. Oh, my Redeemer, Savior's King, since I have been redeemed. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. I have a Christ that satisfies when I have been redeemed. To do His will, my highest prize, since I have been redeemed. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. Verse 3 now. I have a witness bright and clear, since I have been redeemed, dispelling every doubt and fear, since I have been redeemed. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. Last verse. I have a home prepared for me, since I have been redeemed, where I shall live eternally, since I have been redeemed. Since I have been redeemed, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed, I will glory in my Savior's name. Pagtapos, ganyan ako si Brother Orsinaon sa pagsira sa atong panimahon. Ang puta mo labing gamhanan nga Dios, kami nagapasalamat kanimo Lord sa kabuntagon. Salamat sa paggamit nimo ni Pastor. Salamat Lord sa amo ang kaluwasan. Tungod ikaw nagbuhat nini ibabaw sa cross, dili pinaagi sa among mga kaugalingon. Salamat Ginoo nga ikaw nagaula sa imong hamiling dugo aron sa paglimpyo sa among mga sala. Salamat Amahan sa tanan nimong gibuhat sa cross. Salamat Lord nga kami nakasiguro Ginoo sa amo ang padulungan sa among mga kalag human sa among mga kamatayon. Salamat ikaw nagatagana kanamog amo ang pagpadulungan diha sa imong gingharian sa langit. Salamat sa mensahe, salamat sa imong paggamit ni Pastor. Ang pag-ampo sa imong Pastor Lord nga ikaw magahatag pagkaligon sa iyang panglawas, hatagay paglugway sa iyang kinabuhi. Ang pag-ampo Lord nga mita pa si Pastor Lord, ikaw Ginoo magapadayon sa panalangin sa panimalay ni Pastor. Dalaygon ka sa kabuntagon, ulian ka namo sa nang pagdaig pagpasalamat, pinagi lamang sa mahal nga ngalan ni Jesus. Amen.